to Pulsar's information session. A humble request to our beloved CM, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହାଶୟ। ଶିକ୍ଷକତାରୁ ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚରୁ 4 ଥର ବିଧାୟକ, ଏବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର 15ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାଶୟ, ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜନନାୟକ, ସାଧାରଣ ଜନତାର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ତଥା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରମବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିବାରେ ଆପଣ ଜଣେ ମହୀୟାନ ପୁରୁଷ। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ। ବିଗତ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଟିକିଏ ନଜର ପକାଇଲେ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ମାସିକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା 1000ରୁ 3500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଧାନର MSP ମୂଲ୍ୟ 3100 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଏହିସବୁ କଥାରେ ନଜର ପକାଇଲେ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିବାରେ ଆପଣ ଜଣେ ମହୀୟାନ ପୁରୁଷ, ଏଥିରେ ତିଳେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆପତ୍ତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ GIA 2018 ନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ। ହେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି an information on manipulation of cabinet press note in GIA order 2024। cabinet press noteର ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଉଭୟ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମାନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ 2024 ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ର ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ରେ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ହାର 2017 ଅନୁସାରେ GIA 2014 ପାଉଥିବା GIA 2018 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି 22/2/2024ରେ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଆଣିଥିଲା। ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ହାର 2017 ଅନୁସାରେ 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଉଭୟ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମାନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲେଭେଲରେ ମିନିମମ୍ ସେଲ୍ 1/1/2024ରୁ 7th ପେ ଫିକ୍ସେସନ୍ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲେଭେଲର ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସେଲ୍ରେ 7th ପେ ଫିକ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଅଛି। GIA ଅର୍ଡ଼ର 2024 ବାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍। ଏହି ଲେଟର ଅନୁଯାୟୀ ମିନିମମ୍ ପେ ଅଫ୍ ଦି applicable ଲେଭେଲରେ ମିନିମମ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେରେ ମିନିମମ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଦିଆଯିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର 2024 ବାଇ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଲେଟର ନମ୍ବର 5265 ବାଇ SME ଡେଟେଡ୍ 11/3/2024 ଅନୁସାରେ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ସେଲ୍ରେ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲେଭେଲର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ସେଲ୍ରେ ଦରମା ଦେବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଫଳରେ ଏପ୍ରୁଭାଲ ତାକୁ ନେଇ DHSCର ଏପ୍ରୁଭାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ DO ମାନଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭାଲ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରି ସାରିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଲେଣି। ଏହି ବିଷୟକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଚରାର୍ଥ ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ବି DHSCର ଲେଟର ନମ୍ବର 9552 ଡେଟେଡ୍ 12/8/2024 ଆମକୁ ପୁଣି କରିଛି ମର୍ମାହତ। ବିଲ୍ ସବମିଶନ ଅର୍ଡ଼ର ବାଇ DHSC ବାଇ ଲେଟର ନମ୍ବର 9552 dated 12/8/24 we need justice via rectification।
आमे जस्टिस चाहूँ रेक्टिफिकेशन जरिया एबे आमे जानिबा हाउ वी मिसट्रीटेड आमे माने किभଳି मिसट्रीट हेलु उभय स्कूल एंड मास एजुकेशन एवं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे कार्यरत विभिन्न वर्गर कर्मचारी समान बेसिक पे एवं ग्रेड पे रे समान दिनरु योग्य विवेचित कर्मचारी को असमान 7th पे फिक्सेशन एबे आमे कंसीडर करिबा लेक्चरर जो मानकर बेसिक पे 9300 एवं ग्रेड पे 4600 थिला एवं स्कूल और मास एजुकेशन को टीचर जहार बेसिक पे 9300 मात्र ग्रेड पे 4200 टका थी समान बेसिक किंतु डिफरेंट ग्रेड पे को नहीं एबे कैलकुलेशन रे कोन डिफरेंस आसिला हम ता विषय टिके तर्जमा करिबा कैलकुलेशन विथ मिनिमम सेल और टीचर्स को पाई हला कैलकुलेशन विथ एप्रोप्रिएट सेल पे अंडर जीआई ऑर्डर 2024 विथ मिनिमम सेल with appropriate level in the pay matrix level 10 column 1 रे लेक्चर को पाई दरमा स्थिरीकृत होला 44900 while pay under years period 2017 next above the gross pay with level in the pay matrix level 9 column 11 रे पे फिक्सन होला जने टीचर रो पाई 47600 DA at the rate of 50% with effected from 1st January 2024 लेक्चर को पाई ADA कैलकुलेशन आसिला 22450 while टीचर्स को पाई आसिला 23800 ग्रॉस पे इफेक्टेड फ्रॉम 1/1/24 एज पर GIA ऑर्डर 2024 फॉर द लेक्चरर इज 67350 टंका किंतु यदि ताहाकू एप्रोप्रिएट सेल ले कैलकुलेशन करा जाई थांता एही दरमा होई थांता 73500 एबे देखिबा टीचर्स को पाई ए कैलकुलेशन कोन आसिला ना 71400 पर मंथ सो वी लॉज ₹6150 per month and receive 4050 per month less salary than a teacher in school and mass education who are getting benefit on the same day. समान दिनरु समान बेसिक पे किंतु अधिक ग्रेड पे पाई गोटे लेक्चरर 7th पे रे 67350 टंका पाई गोटे टीचर्स पाखरु 4050 टंका कम दरमा पाइबा को हैला एही बड़ी हिसाब रे आमे मिसजस्ट हेलु सो वी नीड जस्टिस फॉर जस्टिस वी नीड रेक्टिफिकेशन सो सर प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक लेट अस कम फॉर द सेकंड कैटेगरी फॉर द डेमोन्स्ट्रेटर पीटी एंड लाइब्रेरियन जो मानकर बेसिक पे थिला 9300 और ग्रेड पे थिला 4200 व्हाइल टीचर्स मानकर हायर एजुकेशन स्कूल एंड मास एजुकेशन ले समान बेसिक पे एवं समान ग्रेड पे थिला से माने कतरमा एप्रोप्रिएट सेल ले कैलकुलेशन होला जा परे लेवल 9 कॉलम 1 रे फिक्सेशन होला डेमोन्स्ट्रेटर पीटी एवं लाइब्रेरियन कतरमा जहा की बेसिक पे थिला 35400 व्हाइल उटे टीचर्स 9300 4200 ग्रेड पे समान ग्रेड पे पाई तार लेवल 9 कॉलम 11 रे पे फिक्सेशन ला 47600 50% डी हिसाब रे गोटे डेमोन्स्ट्रेटर पीटी बा लाइब्रेरियन 17700 टंका पाउथिला बेले जने टीचर को आसिला 23800 टंका एही भली डेमोन्स्ट्रेटर पीटी लाइब्रेरियन को समुदाय दरमा 51100 टंका को स्थिरीकृत होइतिला बेले जदि याको मिनिमम एप्रोप्रिएट सेल ले कैलकुलेशन हेई थांता या 71400 टंका स्थिरीकृत होई थांता एबे प्रश्न आसुची जने टीचर दरमा हला 71400 तेनु समान बेसिक एवं ग्रेड पे थाई जने डेमोन्स्ट्रेट 20300 टंका कम दरमा पाइला स्कूल एंड मास एजुकेशन अंडर काम करूथबा जने टीचर को पाखरु एबे नजर पकेबा सो प्लीज गिव अस जस्टिस बाय रेक्टिफाइंग द मिस्टेक एबे नजर पकेबा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के ऊपर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे बेसिक पे 5200 ग्रेड पे 1900 थिला बेले स्कूल एंड मास एजुकेशन रे समान बेसिक पे एवं ग्रेड पे 1900 रहिथिला कैलकुलेशन विथ मिनिमम सेल रे
हायर एजुकेशन सैलरी कैलकुलेशन है बेले स्कूल एंड मास एजुकेशन एप्रोप्रिएट सैलरी कैलकुलेशन है फल गोटे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट दरमा लेवल 4 कॉलम 1 अनुसार 19,900 फिक्सेशन है बेले से समान बेसिक एवं ग्रेड पे थाई स्कूल एंड मास एजुकेशन गोटे क्लार्क दरमा लेवल 4 कॉलम 9 रे 25,200 स्थिरीकृत है डीए 50% डीए हिसाब से हायर एजुकेशन ले गोटे क्लार्क 9,950 टंका पाउला बेले स्कूल एंड मास एजुकेशन ने 12,600 टंका पाइबे यही हिसाब से हायर एजुकेशन ले गोटे क्लार्क 29,850 टंका पाउला बेले जदि एप्रोप्रिएट लेवल कैलकुलेशन होता से 37,800 टंका पाई था स्कूल एंड मास एजुकेशन ले एबे भी जने क्लास 37,800 टंका विथड्रॉ करूछि सो वी विल लूज 7,950 per month and receive 7,950 per month less than a clerk in 3,450 less than a peon in school and mass education higher education गोटे क्लार्क स्कूल एंड मास एजुकेशन गोटे पियन ठार 3,450 टंका कम दरमा पाउछ वी डिमांड जस्टिस बाय रेक्टिफाइंग द मिस्टेक लेट अस कम फोकस ऑन द सैलरी ऑफ द पियन्स हायर एजुकेशन ले बेसिक पे 4,750 ग्रेड पे 1,700 टंका थिला बेले स्कूल एंड मास एजुकेशन मध्य समान बेसिक पे ग्रेड पे थिला मिनिमम सेल ले हायर एजुकेशन दरमा कैलकुलेशन होतिला बेले लेवल 1 कॉलम 1 रे 16,600 हिसाब से गोटे पियन पाई हायर एजुकेशन दरमा फिक्सेशन होता बेले स्कूल एंड मास एजुकेशन रे से लेवल 1 कॉलम 12 रे सैलरी फिक्सेशन है 22,900 टंका 50% डीए रे गोटे हायर एजुकेशन पीएन 8,300 टंका पाउला बेले स्कूल एंड मास एजुकेशन पीएन टी 11,450 टंका पाउछ जहाँफल जीआई ऑर्डर 2024 अनुसार हायर एजुकेशन गोटे पियन 24,900 टंका पाउला बेले जदि सी एप्रोप्रिएट सेल दरमा पाई था 34,350 टंका पाई था जहाँकि आज हाई स्कूल पियन टी दरमा ड्रॉ करुच्ची सो वी लूज 9,450 per month and receive 9,450 less than a peon in school and mass education हे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी उच्च शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त सूर्यवंशी सूरज एवं डायरेक्टरेट उच्च शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग दयाकोरी ध्यान देवे रेक्टिफिकेशन जरिया रे आमको जस्टिस देवे आउ आमको समाज रे मुंड टेकी चलवा देवे छाती रे छाती आशा नहीं आपण भ्रम संशोधन अपेक्षा ओडिशा रे जीआईए 2018 नीति अनुसार अनुदान प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय मानक कार्यरत कर्मचारी